میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی جیل توڑ کر قید سے ہوا فرار۔ سرفروشی، جاسوسی اور فرار پر مبنی سنیے میری لاسوال سنسنی خیز سچی داستان۔ جاسوس۔ بٹنڈا مغربی بھارت کا بہت بڑا جنکشن ہے۔ گاڑی بٹنڈا پہنچی تو ہم اسٹیشن سے ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ اب ہم سرحد سے خاصی دور آ گئے تھے اور بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ شہر چھوٹا سا تھا۔ ہم نے بازار سے سگریٹ اور شیونگ کا سامان وغیرہ خریدا۔ وائرلیس سیٹ بھی بہت پریشانی کا موجب بن رہا تھا۔ وائرلیس اور باقی سامان ایک ہی بیگ میں تھا اور اسے سنبھالنے کے ذمہ دار کو ہر بار بیگ کھولتے وقت گھبراہٹ ہوتی تھی، لہٰذا ہم نے ایک اور بیگ وائرلیس سیٹ رکھنے کے لیے خریدا اور دلی تک کے سفر کے دوران اس بیگ کی نگرانی ہم سب نے بانٹ لی۔ شہر کے ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا اور پھر اسٹیشن کی طرف پلٹ آئے۔ ویٹنگ روم میں ہم نے شیو بنائی، نہائے اور حلیہ درست کیا۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ آپ بجائے کسی ایکسپریس یا پنجاب میل کے ہم فاسٹ پیسنجر میں دلی تک کا سفر کریں گے، تاکہ راستے میں مختلف اسٹیشنوں پر رکتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو وہاں کے حالات سے باخبر ہو سکیں۔ فاسٹ پیسنجر دوپہر 3 بجے دلی کے لیے چلتی تھی۔ ہم نے سیکنڈ کلاس کے ٹکٹ لیے۔ بٹنڈا اسٹیشن سے ہم نے ایک ملٹری ٹرین دیکھی جو یقیناً بارڈر کی طرف جا رہی تھی۔ ہماری گاڑی پلیٹ فارم پر آ لگی اور ہم ایک ڈبے کا انتخاب کر کے اسی میں اکٹھے بیٹھ گئے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وائرلیس کا بیگ اوپر کی برتھ پر رکھا جائے، جس کی ڈیوٹی ہو وہ اس پر سر رکھ کر خود کو سوتا ظاہر کرے۔ ٹرین مقررہ وقت پر روانہ ہوئی۔ پیسنجر ٹرین ہونے کی وجہ سے سکھ مسافروں کی اکثریت تھی۔ ایک عجیب بات محسوس ہوئی کہ سکھ مسافر بھی خاموش اور مایوس دکھائی دے رہے تھے، ورنہ سکھوں کی تو عادت ہے جہاں بھی 2 سکھ موجود ہوں وہاں کہہ کے اور اونچی آواز میں باتیں لازمی ہو جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھارتی پنجاب کے سکھ بھی اپنی آزادی کی منصب 71 کی جنگ سے وابستہ کر بیٹھے تھے اور ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ پھر وہ ہمیں ہندو سمجھ کے محتاط اور متنفر سے تھے۔ میں نے 2-3 بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار نہایت ہی مختصر جواب ملا۔ ہم نے بٹھنڈا سے براہ راست دلی جانے کے لیے پہلے جلندھر اور پھر دلی جانے کو ترجیح دی، کیونکہ ہمارے سفر کے دوران 3 بڑی چھاؤنیاں جلندھر، لدھیانہ اور امبالہ آتی تھیں۔ ان چھاؤنیوں کے اسٹیشن پر کافی چہل پہل تھی۔ دلی سے امرتسر جانے والی ٹرینوں میں بھارتی FIU فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کے آدمی مسافروں کی چیکنگ کرتے بھی دکھائی دیے۔ اس کی لازماً وجہ مشرقی پاکستان سے قید ہونے والے پاکستانی جنگی قیدیوں کے بھارت کے POW کیمپ سے فرار کے درجنوں واقعات تھے۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فوجیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ ان میں سے کچھ برما کی طرف اور بیشتر بھارتی سرحد میں داخل ہو گئے تھے اور چھپتے چھپاتے پاکستان کے پنجاب بارڈر کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں ہی پکڑنے کے لیے بھارتی فوج بھارتی پنجاب میں امرتسر کی جانب جانے والی ٹرینوں کی چیکنگ کی جاتی تھی۔ بٹنڈا سے دلی کے سفر کے دوران ہم نے 3 اور ملٹری اسپیشل ٹرینیں دیکھی۔ ایک تو بٹنڈا اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ 2 ٹرینوں پر فرانس کے بنے ہوئے AMX-13 اور روسی PT-76 ٹینک، دور مار توپیں، ہوٹرز کیٹ ٹائگر میزائل کی بیٹریاں لدی ہوئی تھیں۔ ان ٹرینوں کو باقی سب ٹرینوں پر فوقیت دے کر تھرو کیا جاتا تھا۔ ان ٹرینوں کے پاکستانی سرحد کے جانب جانے سے بھارتی عزائم کا صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مغربی پاکستان پر فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے اور سابقہ مشرقی پاکستان سے فوجیں ہٹا کر مغربی پاکستان کی سرحد پر جمع کر رہا ہے۔ روسی ساختہ PT-76 ٹینک امفیبیس یعنی پانی میں تیرنے والے ٹینک ہے۔ سیز فائر کے بعد ان مخصوص ٹینکوں کو پاکستانی بارڈر پر لانے سے بھارتی ارادے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ ایک ٹرین میں بھارتی فوجی سوار تھے۔ صرف آدھے دن میں ہم نے 4 فوجی ٹرینیں دیکھی تھی۔ میں نے ان ٹرینوں اور ان کے کارگو کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا تھا تاکہ اپنی پہلی رپورٹ میں ان کا ذکر کر سکوں۔ رات قریباً 9:30 بجے ٹرین شاہدرہ اسٹیشن پر رکی۔ دلی میں بھی جمنا کے مغربی جانب شاہدرہ اسٹیشن ہے، بالکل لاہور والے شاہدرہ اسٹیشن کی طرح۔ ہم نے اسی اسٹیشن پر گاڑی کو چھوڑا اور 2 ٹیکسیاں لے کر دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سبزی منڈی اسٹیشن کے قریب گھنٹہ گھر چوک میں ہم نے 2 معمولی ہوٹلوں میں قیام کیا، کیونکہ بھارت میں اس وقت شناختی کارڈ رائج نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان ہوٹلوں میں کمرے حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں آئی۔ وہاں ہم سب نے خود کو معمولی کاروباری کی حیثیت سے متعارف کروایا اور بتایا کہ ہم گرد و نواح کے چھوٹے شہروں سے خریداری کے لیے آئے ہیں۔ ہماری بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن میں بھی خاصی کمی آ چکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو 2-2 کی ٹولیوں میں دلی میں گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی۔ ہوٹلوں میں ہم نے داخلے کے راستے کے علاوہ کسی ایمرجنسی کے لیے دوسرے راستے بھی تلاش کر لیے تھے۔ ہمارا قیام پہلی منزلوں پر تھا۔ ایک منزل سے کودنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہ تھا۔ دوسرے روز میرے
मेरे चारों साथी घूमने फिरने निकल गए। मैंने इन्हें हिदायत की कि वो कम से कम 4 अदद रेडी मेड पतलूने, कमीजें और जूते जरूर ले लें। जरूरत का दीगर सामान भी जो उन्होंने शाम तक खरीद लिया था। दुश्वारी मुझे पेश आई। मेरे लंबे कद की वजह से मुझे रेडी मेड कपड़े न मिल सके। मैंने कनाट प्लेस में भी तकरीबन सब दुकानें छान मारी, सिर्फ एक सिफारी सूट मेरे साइज का मिल सका। चुनाचे मैंने 4 अदद 3 पीस सूट, एक डिनर सेट और कमीजों का कपड़ा खरीद कर इसी दुकान से अर्जेंट सिलवाने का आर्डर दे दिया। बूट मेरे साइज के बड़ी मुश्किल से मिले। पाकिस्तान में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आला दर्जे के होटल में कयाम करना, मुख्तलिफ क्लबों और खसूसन जिम खाना और सर्विसेज क्लब में भी जाना था, लिहाजा वहाँ के माहौल के मुताबिक मुझे कपड़े खरीदने थे। हमने 2 दिन दिल्ली में घूम फिर कर गुजारे। नए दिल्ली और पुराने दिल्ली के मुख्तलिफ रिहायशी इलाके देखे। मेरे साथियों को पुरानी दिल्ली में और मुझे नई दिल्ली में कयाम करना था। पाकिस्तान से आने वाले कंटेक्ट से मिलने की जगह भी मैंने देखी और वहाँ से निकलने के मुख्तलिफ रास्ते भी ज़हन नशीन कर लिए। 2 रोज बाद मैंने साथियों को मुख्तलिफ औकात में कारोनेशन होटल में चेक इन होने का कहा और खुद लोधी होटल का रुख किया। ये 4 स्टार होटल पाकिस्तान से ही हमारे कयाम के लिए मुंतखब किया गया था। नई दिल्ली में इस होटल के करीब 5 स्टार अशोका और अकबर होटल थे। भारतीय बर्री, बहरी और हवाई अफवाज के हेडक्वार्टर भी इसी इलाका में थे। हम सब मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने से भी गुजरे। पाकिस्तानी सफारत खाना इस्लामी तर्ज से तमीर का बहुत अच्छा नमूना था, ताहम उन दिनों बिल्कुल उजड़ा हुआ था। लोगों ने पत्थर मार मार कर बेशतर शीशे वगैरह भी तोड़ दिए थे। सफारत खाना बंद था और पुलिस का एक ही सिपाही रस्मी सा पहरा दे रहा था। हमें अब इंतजार था अपने कंटेक्ट का, जिसे हमारी रवानगी के 10वें दिन मुझसे मिलना था और डाक देनी थी, जिसमें मजीद हिदायत हमें मिलनी थी। इस दौरान हमें अपना होमवर्क करना था। मैंने अपने 2 साथियों को झांसी भेजा। झांसी से पहला स्टेशन बाबीना है। इन दोनों स्टेशनों के दरमियान भारत की 1st आर्मेड कोर का एक टैंक डिवीजन और नंबर 10 आर्मेड ब्रिगेड बेस थी। मेरे साथियों के जिम्मे ये काम था कि झांसी में कोई माकूल होटल देखें, मालूम करें कि हेडक्वार्टर तक जाने के लिए टैक्सी या कोई सवारी मिल सकती है। झांसी का पुराना किला भी फौज के जेर इस्तेमाल था। इसके मुतल्लिक भी अगर कोई मुफीद इत्तला मिल सकती हो तो हासिल करें। मैंने अपने दूसरे 2 साथियों को आगरा भेजा कि वहाँ पर फौजी छावनी के मुतल्लिक जो भी मालूमात मिल सकती हूँ वो हासिल करें। खुद अपने लिए मैंने आर्मी, नेवल और एयर हेडक्वार्टर में दाखिल होने का रास्ता ढूंढना था। ये हमारा एक तरह से होमवर्क था जिसे हमने कंटेक्ट के आने से पहले मुकम्मल करना था। इसके अलावा अपने हमदर्द दोस्तों के ठिकाने भी देखने थे ताकि बवक्त ज़रूरत इन ठिकानों को तलाश न करना पड़े। गजिया के दिल्ली में 2 दिन के क़याम के बाद हमने अपने काम का आगाज कर दिया। अपने साथियों को मैंने 4 दिन के अंदर वापस आने का कहा था। चौथे रोज मुकर्ररा वक्त हमें कनाट सर्किस के एक रेस्टोरेंट में तयशुदा वक्त पर मिलना था। मैंने अपनी अक्सर शाम अशोका होटल में गुजारनी शुरू कर दी। वहाँ शाम 11 होते ही मुल्की और गैर मुल्की लोग आना शुरू कर देते। गर्मी की वजह से इन मुकम्मल एयर कंडीशन होटलों में गहमा गहमी बढ़ जाती थी और मुझे इन्हीं लोगों में से अपने मतलब के लोग तलाश करने थे। मेरा काम ऊंची सोसाइटी के इन होटलों में किसी से जानबूझकर टकरा जाना और आई एम सॉरी कहकर तारुफ हासिल करना और फिर इनकी दावत पर इन्हीं लोगों में अपने मतलब के लोग तलाश करना था। यहाँ इस तौर से राह रस्म पैदा करना एक मामूली बात थी, खास तौर पर जबकि वो मखमूर हों। 1 आध घंटे में ही बिल्कुल अजनबी लोग खास से फ्री हो जाते हैं। मैंने वहाँ खुद को खुली चाय का एक व्यापारी ज़हर किया जो कलकत्ता से चाय बम्बई मंगवाता था और अपनी कंपनी में ब्लेंड करके चाय के व्यापारियों को बेचता था। मैंने चाय की ब्लेंडिंग चिटागांग में मुलाजमत के दौरान सीखी थी। ब्लेंडिंग का मतलब है मुख्तलिफ इकसाम के चाय की दर्जा बंदी करके और मुख्तलिफ वजन में इन्हें मिला के चाय का एक मखसूस मयार तैयार करना। लेप्टन, बरोक बांड और असफानी इसी तरह अपने ब्लेंड तैयार करते हैं। दर्जलंग की ऑरेंज पीको चाय का शुमार दुनिया की बेहतरीन चाय में होता है। यहाँ पर मेरा काम ये था कि एक ब्रांड अपनी चाय का बनाऊं और इसे तकरीबन निस्फ कीमत पर छावनियों में फौजी जवानों और एनसीओस के लिए लंगर की चाय, खुली चाय ही इस्तेमाल की जाती। डिवीजन हेडक्वार्टर में एडीओस यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सप्लायर्स तक की रसाई की सूरत में मैं पूरे डिवीजन के लंगरों की चाय की फरोख्त का आर्डर ले सकता था। इसी तरह ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर में भी लोकल सप्लाई के तहत मुझे आर्डर मिल सकते थे। इसी तरह मेरी रसाई अफसरान आला तक हो सकती थी। अशोका और अकबर होटल में मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में जाता था कि किसी आला फौजी अफसर तक रसाई हो जाए और छौनियों में चाय के आर्डर हासिल करने में ज्यादा दुश्वारी पेश न आए। इस आला सोसाइटी में अफसरान आला बनने तक शौहर का दिल अपनी बीवी से भर जाता है और बीवी ढलती जवानी की आखिरी बहारें लूटने के लिए बेताब होती है। आला हिंदू मुआशरे खुसूसन फौज में मगरबी असरात इतने बढ़ चुके थे कि अक्सर जोड़े आते तो इकट्ठे थे लेकिन वापस अलग अलग जाते थे और इनकी यही कमजोरी मेरी कामयाबी का रास्ता आसान करने वाली थी। इस दौरान मेरे चारों साथी भी वापस लौट आए और निहायत मफीद मालूमात लाए। आगरा
सरबराह छावनी तकरीबन खाली थी और छावनी में मुकीम बेशतर फौजी मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर गए हुए थे। जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के दो बटालियन मौजूद थी। इधर झांसी और बबीना के दरमियान आर्मर्ड डिवीजन के इलाका में किसी सिविलियन का दाखिला काफी खतरनाक था और मुकम्मल तहकीक और तलाशी के बाद ही किसी को इस इलाके में जाने की इजाजत थी। झांसी के किले में एमुनेशन डिपो था और वहाँ सिक्योरिटी भी बहुत सख्त थी। बहरहाल हम फिल्में देखने और महज सैर व तफरीह के लिए तो दुश्मन मुल्क में आए नहीं थे। अपने मिशन की तकमील में जो भी रुकावटें थी हमें इन्हें हर सूरत दूर करना था। अब हम अपने कांटेक्ट के मुंतजिर थे। मुकर्रर तारीख की रात मैं मुकर्रर जगह पर पहुंच गया। मुझे सख्ती से हिदायत की गई थी कि कांटेक्ट से सिर्फ मैं ही मिलूं और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक मुकर्रर जगह पर इंतजार करूं। अगर कांटेक्ट ना आए तो फौरन वहां से गायब हो जाऊं और ठीक एक हफ्ते बाद इसी जगह और इसी वक्त फिर 15 मिनट इंतजार करूं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।